मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में एक की मौत, दो घायल। ये घटना इलाके में फैल गई है। पता चला है कि मरने वाले का नाम बापट रॉय, उम्र 21 साल है। उसका घर उत्तर दिनाजपुर जिले के ईटाहार पुलिस स्टेशन के जगतल इलाके में है। घायल का नाम मिहिर बर्मन, उम्र 20 साल। उसका घर इटाहार पुलिस स्टेशन के कोताल इलाके में है। दूसरा में वरुण वर्मा, उम्र 21 साल। उसका घर इटाहार पुलिस स्टेशन के जगतल इलाके में है। पता चला है कि बाइक का कंट्रोल खोने से एक एक्सीडेंट हुआ। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और गाजोल स्टेट जर्नल हॉस्पिटल ले गए तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया और बाकी दो को मालदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज दिया गया। मृतक के पिता बंकिम राय ने कहा है कि मैं खेत में काम कर रहा था, तभी मुझे फोन आया कि बाइक एक्सीडेंट हो गया है। खबर मिलते ही हम गाजोल स्टेट जनरल हॉस्पिटल पहुंचे और पता चला कि मेरी बेटी की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो चेक पोस्ट से पैसे लेने के लिए घर से निकला था। हादसा तब हुआ जब गाजोल के अलाल इलाके के मोडिया कुंडू में 31 पर ये मोटरसाइकिल अपना कंट्रोल खो दिया। मालदा से रामचंद्र मंडल की खास रिपोर्ट। বাপুন রায়। বয়স? বয়স 21.5। বাড়ি কোথায়? বাড়ি জগদল। 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 এটা কোথায়? গাজল থানা না না, মাইটার থানা। ইটাহার থানা? কি বলে বেরিয়েছিল আজকে বাড়ি থেকে? বাড়ি থেকে সকালে বলছিল মানে টাকা তুলতে যাবে, টাকা তুলতে গিয়েছিল গাজল পোস্টে। চেকপোস্টের। ছেলে তো আমি মাঠে কাজ করছিলাম, তারপরে এখান থেকে আমার ভাস্তা একটা ফোন করে ওর নাম্বারে তখন ফোন করে তখন জানতে পারে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তখন গাজলের থানার থেকে ফোন ধরে তখন তখন আমরা জানতে পারিনি যে এভাবে হয়েছে। তারপর এখানে আসে বলছে যে শেষ নাই। এবারে মা আছে, বাবা আছে, মেয়ে আছে, বউ আছে। কয় ছেলে মেয়ে আপনার? এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে কি করতো আপনার? ছেলে বাইরে থাকতো। বাইরে কাজ করতো? হ্যাঁ। কবে বাড়ি এসেছিল? বাড়ি আসা মোটামুটি আপনার 10-12 দিন হচ্ছে। এটা বলতে পারবো না, কথাকার ছিল সে কীভাবে বলবো। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম বঙ্কিম রায়। বঙ্কিম রায়। হ্যাঁ।